салому алейкум ба ҳама подписчикони канали Сайёҳ Тиҷӣ ва ба он нафароне ки дар канали мо меҳмонанд. Мо ҳозир дар наздикии бозори Панҷшанбе як ҷои приятне омадем. моро ҳамроҳӣ кунед. касе ки дар канали мо меҳмонад, подписатсияро фаромӯш накунед, якта лайк монед, ҳамеша сарбаланд бошед. Анам территория ҳама бозори Панҷшанбе. шаҳри Хуҷандҷон. иҷа живой боши бо гуфти гапҳо ки як природа, як ҳавои тозаи приятне роҳат мекунida. Алдин неча памятника. ҳазор нӯҳсад чилу як чилу панҷ. Хуҷандҷони бостонӣ мегӯянд инҷаро. як кайфият дорад била ба дараҷаш ҳавои тоза. بیا иҷара назди бозори Панҷшанбе мегӯянд. ин ҳамиқа мегӯм ки кадоме ки шаҳри Хуҷанд тамошо меояд, дар ҳақиқатан фан намехӯрада. زور تنتنو شدیم. تنتنو شدیم.
حالا از این طرف یا تلپه سرودمی میریم. Вот это да. رفتیم. زیبایی جاکنی. Чеснока? Чеснок равен. Клубник кушал. چند شد کلوبنیک اپاجون؟ ستیلش 25 سومون 25 سومون کلوبنیک 25 سومون گلاس سوپر بازار جان پنجشنبه جان ای پنجشنبه جان با درجهش بزرگی با برکت الدین این طرف مسجده علی گو مسجده نرنگ همو بیاداب نشد مسجد در نزدیک بزرگ پنجشنبه مسجد کلان با زیب کردگی شروع کردگی مردمش هم مردمی نغزن قایقچو باوری دارن یا خیلودم میگوی گناهگار تلفن طرفش بگرده و امارسیون کنه که میگوی که گناهگار آدم گناهگار هم خیلی دویم در ترس این مردم میگوی که
парво надоранд, дилшун софай бепарвоанд, ки сиёнка мекуна намекуна, барое ки айхчу буварӣ доранд, хатокор нестанд. одами хатокор хиёл мекуна ки мегиран кавме ягум чи нағмаму мекуна. як бӯи шашличок мезанад дар димоғат. ана унҷа дуди шашликай биромадистааст. дуди шашличокай шашличок. хайр намерем нороҳат шона мекунем.